अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, इल्मी जवाहिर में आपको खुश आमदीद। रियाजी को मज़ीद आसान और वाज़ेह बनाने के लिए आपके मशवरों पर अमल करते हुए आज हम अपने असबाक का आगाज़ वाइट बोर्ड पर करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस नए अंदाज से आपको समझने में मज़ीद आसानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मश्क 1.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम मश्क 1.2 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको वाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है 1.2 का पहला सवाल कि नातिक और गैर नातिक आदात की शिनाख्त करें। हमारे पास चंद सवालात हैं, हम जानेंगे कि इनमें से नातिक और गैर नातिक कौन से हैं। तो सवाल की तरफ चलते हैं। नाज़रीन किराम, हम सबसे पहले नातिक और गैर नातिक आदत की पहचान करते हैं कि नातिक और गैर नातिक आदत किसे कहते हैं। नातिक आदत यानी ऐसे तमाम आदत जो बटे के यानी कसर के सूरत में लिखे जा सकते हो, यानी पी बटा क्यू की सूरत में लिखे जा सकते हो। यानी जो आदत भी पी बटा क्यू की सूरत में लिखे जा सकते हैं उसे हम नातिक आदत कहेंगे। इसकी पहचान ये, अगर इसे हम तकसीम कर ले तो ये आदत पूरा पूरा तकसीम हो जाए और बाकी सिफर रह जाए, या अगर पूरा तकसीम ना हो तो एक हिस्सा बार बार दोहराया जाए, जिसे हम गैर मुख्ततम मुतवाली कहते हैं, वो भी नातिक आदत कहलाते हैं। ये बात भी ज़हन में रख ले कि मखरज में सिफर नहीं होना चाहिए, कोई आदत होना चाहिए, चाहे मनफी हो या मस्बत हो। और गैर नातिक आदत यानी ऐसे तमाम आदत जो बटे यानी कसर की सूरत में ना लिखे जा सकते हो। और इसकी पहचान ये है कि जब हम उसे तकसीम करते हैं तो वो ख़त्म नहीं होते, और ना ही एक हिस्सा बार बार दोहराया जाए, तो वो गैर नातिक आदत कहलाते हैं। नाज़रीन किराम, चंद सवालात मैंने बोर्ड पे लिख लिए क्योंकि हमें सिर्फ समझना है कि नातिक और गैर नातिक की पहचान करना है। इन सवालात के नंबर मैंने किताब की तरतीब के मुताबिक लगाए हुए ताकि हमें पता चले। सबसे पहला सवाल हमारे पास मनफी 1/2, ये नातिक आदत है। अब क्यों नातिक आदत है? क्योंकि ये कसर के सूरत में मौजूद है। इसके बाद ये दूसरा सवाल, ये भी हमारा नातिक बन रहा है। अब नातिक इसलिए क्योंकि ये जो 36 है इसका जजर हमारे पास 6 आता है। 36 का जजर 6 आता है, तो ये सही आदत है, तो ये भी नातिक हुआ। तीसरे नंबर पर हमारे पास मनफी 2 सही 1/4। अब ये भी नातिक है क्योंकि ये एक मखलूत कसर है, इसे हम कसर आम की सूरत में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी नातिक हुआ। चौथा सवाल हमारे पास है 0.3283598 आखिर तक। अब ये गैर नातिक है। ये क्यों गैर नातिक है? क्योंकि ये गैर मुख्ततम और गैर मुतवाली कसर है, इसलिए ये गैर नातिक हुआ। आखिरी सवाल हमारे पास पांचवा सवाल है 0.356356356356 अब ये नातिक है। ये नातिक इसलिए है क्योंकि ये गैर मुख्ततम मुतवाली कसर है, इसलिए ये नातिक हुआ। तो नाज़रीन करम, इस तरह हम नातिक और गैर नातिक की पहचान कर सकते हैं कि नातिक कौन से हैं और गैर नातिक कौन से। किताब में आपको पूरी तफसील बता दी गई है कि नातिक और गैर नातिक कौन से आदत होते। आप वहाँ पहले किताब में मुताला करके फिर मेरे सबक को देखा करें, इंशाल्लाह ये आपको मश्क अच्छी तरह समझ आ जाएगी। नाज़रीन करम, हम मश्क 1.2 के दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। सवाल है कि हकीकी आदत को नंबर लाइन पर जाहिर करना। अब नंबर लाइन हम छठी जमात में पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन पर आदत को किस तरह हम जाहिर करते हैं। सबसे पहले आप ये समझे कि जो लाइन होती है यहाँ बिल्कुल दरमियान में सिफर होता है। अब सिफर के जो दाएं तरफ आदद होते हैं ये मस्बत कहलाते हैं, और बाएं तरफ जो आदद होते हैं वो मनफी कहलाते हैं। यानी सिफर के दाएं तरफ जो आदद है वो तमाम के तमाम मस्बत है, और बाएं तरफ जो आदद है वो मनफी है। इसी तरह ये सिफर से 1 तक का जो फासला है, या 1 से 2 तक, इसी तरह यहाँ सिफर से -1 तक, -2 तक, ये जो फासले हैं ये इलाके कहलाते हैं। सवाल की तरफ हम आते हैं। हमारे पास है -1.5। जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ हमारे पास मनफी है, तो मनफी सिफर के बाएं तरफ शुरू होते हैं। अब यहाँ है -1.5, तो सिफर के बाएं तरफ हमने 1 और आधा इलाका उठाना है। सिफर से 1 इलाका यहाँ तक आ गया, अब आधा और उठाना है, तो यहाँ से हम आधा और उठाएंगे। बिल्कुल यहाँ -2 और 1 के दरमियान पर हमारे पास ये आदत जाहिर हो जाएगा। यहाँ -1.5 यहाँ जाहिर हुआ। अब अगला आदत हमारे पास सिफर है, तो सिफर यहाँ हम जाहिर करेंगे, इसको यहाँ सिफर जाहिर हो जाएगा। अगला आदत हमारे पास 2 है। अब ये मस्बत है, तो सिफर के दाएं तरफ हम 2 इलाके उठाएंगे, ये 1 और ये 2, तो ये 2 यहाँ जाहिर होगा। 3.5 अब ये भी मस्बत है, तो हम सिफर के दाएं तरफ 3 और फिर आधा इलाका उठाएंगे। यहाँ से ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 पूरा हुआ। अब आधा हम यहाँ 4 और 3 के दरमियान, बिल्कुल दरमियान में हम यहाँ लिखेंगे 3.5।
اسی طرح دوسرا سوال ہمارے پاس ہے -20/4. ہم جب اسے تقسیم کرتے ہیں تو ہمارے پاس -5 جواب آتا ہے. اب یہ -5 ہے تو ہم صفر کے بائیں طرف 5 علاقے اٹھائیں گے. یہ 1، یہ 2، 3، 4، 5. یہاں ہمارے پاس -5 ظاہر ہوگا. اسی طرح ہمارے پاس -2 ہے تو -2 بائیں طرف آئے گا. یہ 1، یہ 2، یہاں -2 ظاہر ہوگا. اس کے بعد صفر ہے، صفر کو پہلے جیسے ہم نے ظاہر کیا تو یہاں پہ ظاہر ہوگا صفر. تو ناظرین کرام اس طرح حقیقی اعداد کو ہم نمبر لائن پر ظاہر کرتے ہیں. ناظرین کرام نمبر لائن کے چند سوالات میں نے حل کرا دیے. جب میں نے کتاب میں آگے دیکھا تو یہاں چند سوالات ایسے ہیں جن کا سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے، تو ہم ان سوالات کو حل کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح نمبر لائن کو سمجھ سکیں. تو یہاں سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے -5. اب یہ -5 کا ہم نے سب سے پہلے جذر نکالنا ہے، کیونکہ یہاں جذر کی علامت لگی ہوئی ہے تو ہم نے سب سے پہلے -5 کا جذر نکالنا ہے. اب -5 کا جذر کیا آئے گا؟ کیونکہ -4 سے بڑا ہے تو -4 کا جذر -2 آتا ہے، تو -2 سے کچھ اوپر اس کا جذر آئے گا. تو اس کا جب ہم جذر نکالیں گے تو نمبر لائن پر ہم اسے کس طرح ظاہر کریں گے؟ یہاں -2 ہے، -2 -4 کا جذر ہے تو 2 سے کچھ آگے -5 کا جذر یہاں آئے گا. تو -5 کو ہم یہاں ظاہر کر لیں گے. اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. دوسرا سوال ہے ہمارے پاس 7/2. اب یہ کسر عام ہے، ہم اسے مخلوط کسر میں لے جاتے ہیں. کس طرح مخلوط کسر میں لے جاتے ہیں؟ ہم اسے تقسیم کرتے ہیں. 2 2 4 2 3 6 -1 ہمارے پاس حاصل ہوا. اب ہم نے اسے مخلوط کسر میں لکھنا ہے تو ہم کیسے لکھیں گے کہ 3 صحیح 1/2، یعنی یہ اوپر چلا جائے گا اور 3 صحیح میں آ جائے گا، 2 نیچے چلا جائے گا. اس طرح یہ مخلوط کسر میں ہم نے اسے تبدیل کر لیا. ہم نمبر لائن پر ہم اسے اس طرح ظاہر کریں گے کہ 3 علاقے پورے لیں گے، اس کے بعد جو چوتھا علاقہ ہے اس کے 2 حصے بنا کر کے 1 حصہ لیں گے. تو یہاں صفر سے ہم حساب کریں گے، یہ 1 علاقہ، 2، یہ 3. اب یہ 3 علاقے پورے ہوئے اور اس کے بعد ہمارے پاس یعنی آدھا علاقہ لینا ہے. تو یہ آدھا علاقہ 3 اور 4 کے درمیان یہاں بالکل ظاہر ہوگا تو ہم لکھیں گے 7/2. ہمیں اسے مخلوط کسر میں نہیں لکھنا ہے، ہمیں اسی کسر عام میں لکھنا ہے. اب یہ تیسرا سوال بھی بالکل اسی طرح، یہ مثبت تھا ہمارا اور یہ منفی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ صفر کے بائیں طرف 1 علاقہ پورا لینا ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا علاقہ ہے اس کے 3 حصے بنا کر کے ہم نے 1 حصہ لینا ہے. تو ہم یہاں صفر سے بائیں طرف جائیں گے، یہ ہمارا 1 علاقہ ہوا. اب دوسرے علاقے کے ہم نے 3 حصے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، 3 حصے جب ہم برابر برابر بنائیں گے تو یہ 3 حصے بن گئے. تو یہ -1 صحیح 1/3 یہاں ظاہر ہوگا. تو ناظرین کرام ان سوالات سے آپ نمبر لائن کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. ناظرین کرام ہم مشق 1.2 کے تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں. تیسرا سوال ہے حقیقی اعداد کی مطلق قدر. اب مطلق قدر یعنی قیمت، خواہ مثبت عدد ہو یا منفی ہو، ان کی قیمت مثبت ہی آتی ہے. اب یہاں 2 مثالیں میں نے دی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں ہمارے پاس -5 اور مثبت 5. اب ان دونوں کی قیمت ہمارے پاس 5 ہی آئے گی، اس کی جو مطلق قیمت ہے وہ 5 ہی ہے. اسی طرح ہمارے پاس دوسرا سوال ہے -2 صحیح 1/4 اور مثبت 2 صحیح 1/4. تو اس کی قیمت جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس مثبت 2 صحیح 1/4 ہی ہے. یہ بہت ہی آسان تھا، خواہ مثبت عدد ہو یا منفی ہو تو اس کی مطلق قیمت مثبت ہی آتی ہے. ناظرین کرام ان تمام سوالات کے جوابات میں ویڈیو کے آخر میں دے دوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل علمی جواہر کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے بھی جائیں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.